हेलो मित्रों, हमारा नवा देसी ब्लॉग में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज रोड़े चढ़ीने कर्यो ब्लॉग चालू। तमे जोवो हवे तमे आगळ આવી ગયો બગો અને લઈ લીધો બગાને થઈ ગયા આગળ હાલતા ખબર શકલઈ પદદાનનો પબંધી વલગે દબાઈ આવી ગઈ ફિલ્મ ટોકીટ ને થઈ ગયા આગળ હાલતા। હવે તમને બતાવું આગળ પોગી ગયા જામુડિયા ને જામુડિયાથી અમે લઈ લીધું યુટર્ન ને પછી થઈ ગયા આગળ હાલતા। જો હવે તમે આગળ एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह एकदम कड़क माल है ना। પછી તો દેખાણો કારખાનાનો ગેટ ને કરી નાખ્યું અંદર એન્ટ્રી ને થઈ ગયા આગળ હાલતા। જો તમે હવે આગળ रब की कहानी है इश्क कोई दिल की दीवानी है इश्क कोई महकी सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क गिरता सा झरना है इश्क कोई उठता सा कलमा है इश्क कोई सांसों हेलो निकली पार्किंग साइड। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कई धनु राणी ने पार्किंग ने हूँ निकली गयो આગળ હાલીને। જો તમે હવે આગળ પછી તો જો આવી ગયો હો અંદર ને હવે આવલો આગળ તમને બતાવું આવી ગયો સાઈ જો અરે બગા જો આજ પતરા નખાય અમારે પતરા નાખે અમારે આ જીગો આવું आज हमारा पतरा नाखवान चालू नहीं जीगा कई जीगा पतरा नाखवान चालू भाई आम जो तमे પછી તો અમે નવરા થઈને બેઠા હું બગો તમે જો હમણાં અમારો સીન આવે પણ क्या बोलूं मैं इस पे? लेकिन एक सेकंड लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? फाइनली कंप्लीट मांडो बनी गया जो तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या यार रंजीत राय कहते हैं यही नहीं साया साया जीगा ओ माँ कसम तो बना दो ससुर स्टाइल करते तो वन पीस ना पूछा वो आए उबो उबो रखड़ दो वाली के हाड़ा पास में जाई घरे हालो रे मिल जाए बाय बाय।